التحديات مطروحة، تحديات الحروب، تحديات الفتن، تحديات التضييق على حرية الصحافة من طرف جماعات غير منظمة وليست رسمية، تحديات تتعلق بالمرأة الصحفية، تحديات تتعلق بالظروف المهنية، تحديات تتعلق بوضع الإعلام والمشهد الإعلامي بصفة عامة في هذه الأقطار. لذلك نحن في أمس الحاجة ما نكون إلى تنظيمات مهنية قادرة على مواجهة التحديات للتقليل من مخاطرها. نحن نعلم أنه يصعب ويستحيل القضاء على هذه التحديات وهذه المخاطر جملة وتفصيلا. حتى المقاولات الرقمية مقاولات هشة وضعيفة، كلها مقاولات صغيرة، ولا يمكن نهائيا أن تواجه أن تقوم فعلا بمتطلبات المهنية إلا قليل منها التي تجدها مقاولات. في أغلب هذه المقاولات هي مقاولات صغيرة، هي محاولات صغيرة، وقد ترك الحبل على الغالب كما يقال. وطبعا برنامجه يمتد على مدى يومين ويناقش مختلف القضايا والقواسم المشتركة اللي كتهم حرية الصحافة والممارسة المهنية والتحديات المطروحة على الإعلام في مختلف هذه البلدان. طبعا هناك تقارير كذلك وطنية تفصيلية ستقدم. الهدف هو أنه مزيد من تشخيص الأوضاع، من البحث على الإشكالات الجوهرية التي تتطور فيها الصحافة، وفي نفس الوقت كذلك ما هي الإمكانات ليستمر التنسيق والتعاون ما بين هذه النقابات المغاربية. إذن هذا هو الإطار العام والشامل. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres qui sont de plus en plus sophistiqués et qui sont à la base de nouvelles censures. Il y avait bien un temps où les nouvelles étaient imprimées sur papier. La censure est une pratique rudimentaire qui se résumait à des responsables gouvernementaux munis de stylos noirs, à la saisie du matériel d'impression et aux descentes dans les salles de l'information. جيم بوملحة de la Fédération internationale des journalistes. طيب في أي إطار تم تنظيم هذا اللقاء؟ Cette réunion rassemble tous les syndicats qui appartiennent à la Fédération internationale des journalistes qui sont en Afrique du Nord. Donc les deux syndicats en Mauritanie, le syndicat marocain, des gens de l'Algérie, parce que pour l'instant nous n'avons pas de syndicat en Algérie, le syndicat en Tunisie et les Libyens qui sont toujours dans un état assez difficile et qui n'ont pas pu voyager. Et pendant très longtemps, d'ailleurs on s'est réunis il y a 10 ans, ici au Maroc même, pour essayer de voir si on peut trouver un terrain d'entente entre tous ces syndicats pour avoir un groupe régional qui fera partie, pas du monde arabe, mais qui fera partie de notre groupe dans le continent africain, qui sera la partie nord du continent africain. Et on essaie encore une autre fois, parce qu'on pense que les conditions sont favorables, à les rassembler. Mais comme vous voyez aujourd'hui, les Libyens, avec qui on a commencé à travailler récemment pour essayer de rassembler les journalistes, n'ont pas pu venir malheureusement. Et voilà, je seconde aujourd'hui M. Moussa Boli de la Mauritanie. On est à cette rencontre pour de mon côté parler du genre, des problématiques que les femmes journalistes ont aujourd'hui sur le terrain. Donc quelles solutions à ça et quelles recommandations sortir aujourd'hui de cette conférence avec. Ouais. فاحنا بنعتز بعملنا مع يونيكي ومع شركائنا الاخرين على المستوى الدولي اللي بيشاركونا رؤيتنا باهميه دعم عمل النقابات والمنظمات النقابيه.